ассалому алайкум довталабони азиз. ҳалли тестҳои китобчаи маркази миллии тестӣ 2024 аз фанни биология. аз ҳамин шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки барои минбаъд ҷавоби тестҳо тезтар баромадан ва пеш рафтани ҳамин канал лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. баъдан бори дигар хоҳиш мекунам ки пеш аз он ки видеоро мебинед качествии онро чӣ хел ки ман намунаашро мегузорам качествии просмотрро баланд кунед. баъд ба шумо равшан нигоҳ нишон медиҳад. равшан нишон додани он аз ман ё аз телефони ман вобастагӣ надорад. вайро шумо чӣ хел ки дар видео дида истодед худатон баланд кунед. ҳалли тестҳоро шурӯъ мекунем. дар видеои гузашта то тести 85 кор карда иҷро кардем. аз тести 86 оғоз мекунем. тести 86. дар мембранаи тури эндоплазмавӣ кадом органоид часпидааст? а вариант рибосома. дуруст. айнан дар тури эндоплазмавӣ рибосомаҳо ҷой гирифтаанд. тести 87. кадом органоид қариб 30 ферменти гуногун дорад? а вариант рибосомаҳо. нодуруст. зеро вазифаи рибосома ин синтези сафеда. б вариант сентриола. нодуруст. вазифаи сентриола ин иштирок дар вақти тақсимшавӣ. с вариант митохондрия. нодуруст. вазифаи митохондрия ин захира кардани энергия. д вариант лизосома. дуруст. анамин лизосома ки маънои лизис яъне ҳалкунӣ тавассути ферментҳо анамин 30 ферменте ки номбар кардем айнан дар лизосома ҷой гирифтад. ҷавоби дуруст д вариант лизосома. тести 88. дар кадом органоид тақрибан миқдори сафеда ва КРН баробар аст? а вариант сентриола. нодуруст. КРН надорад. б вариант митохондрия. нодуруст. КРН надорад. с вариант рибосома. дуруст. ҷавоби дуруст с вариант рибосома. д вариант лизосома. нодуруст. КРН надорад. тести 89. ки асосгузори эмбриологияи ҳозира мебошад? а вариант ковалевский. нодуруст. ковалевский лансет яъне нештар шаклро муайян кардааст. б вариант северсов. нодуруст. северсов ноил гаштан ба прогресси биология минтақаҳои зоологиро муайян кардааст. с вариант мечников. нодуруст. мечников пайдоиши ҳайвонои бисёрҳуҷайрагӣ фарзе фагостелла иммунитетро муайян кардааст. д вариант кембер. дуруст. ҷавоби дуруст д вариант. тести 90. маҷмӯи равандҳое ки дар организм аз вақти пайдо шудани зигота то фавти он мегузарад? а вариант органогенез. нодуруст. органогенез ин ташаккул ё ин ки тафриқашавии узво. б вариант гаструляция. нодуруст. ин ҷанини дуқабата мебошад. с вариант онтогенез. дуруст. анамин онтогенез ё ин ки инкишофи фардӣ ё ин ки инкишофи индивидуалӣ мебошад. яъне ҷавоби дуруст с вариант. д вариант порашавӣ яъне тақсимшавӣ. нодуруст. зеро ин раванди пайдо шудани ҷанини якқабата яъне гап дар бораи бластула рафта истодааст. тести 91. пайдоиш ташаккул ва тафриқашавии узво дар инкишофи ҷанинӣ чист? а вариант гаструляция. нодуруст. ҷанини дуқабата. б вариант онтогенез. нодуруст. инкишофи фардӣ ё индивидуалӣ. с вариант порашавӣ. нодуруст. раванди пайдоишавии бластула. д вариант органогенез. орган узв. яъне ҷавоби дуруст д вариант органогенез. тести 92. ду фазаи раванди фотосинтезро муайян кунед. а вариант рӯзона ва торикӣ. нодуруст. б вариант шабона ва рӯзона. нодуруст. с вариант рӯшноӣ ва шабона. рӯшноӣ дуруст лекин шабона нодуруст. д вариант рӯшноӣ ва торикӣ. ҳар дуяш дуруст яъне ҷавоби дуруст д вариант. тести 93.
کدام ماده محصول آخرین فتوسینتز در رستنی ها است؟ A variant آب نادرست، B variant chlorophyll نادرست، S variant آهر درست. جواب درست آهر. اگر همینجا سوال شود که در اینجا آخرین فتوسینتز گفته ایستاده است، اگر همینجا گفته شود که اولین فتوسینتز چه؟ جواب گلوکوز می شود. برای آخرین گفتن جواب آهر یعنی کرخمال یا اینکه نشسته شده ایستاده است. D variant گاز کربن نادرست. تست 94 روندی رو که با آن رستنی از حیوان فرق میکند، رستنی از حیوان فرق میکند معین کنید. A variant باردارشوی نادرست، در هر دوشون باردارشوی هست. B variant انکشاف نادرست، در هر دوشون این هم در رستنی و هم در حیوان انامین انکشاف هست. S variant فتوسینتز انامین جواب درست، زیرا که تنها در رستنی ها فتوسینتز میگذارد، در پلاسیدوی از حیواناتی که پلاسید نیست فتوسینتز نمیگذارد. D variant افزایش نادرست، زیرا افزایش در هر دوشون هست، یعنی جواب درست S variant فتوسینتز. تست 95 مرحله یکمی مبادله انرژتیکی چی نام دارد؟ A variant نفسکشی ایروبی نادرست است، زیرا که این مرحله سیوم می باشد. B variant گتتروفی نادرست است، این یک نمود طرز غذاگیری می باشد، این تماما جواب نادرست. S variant تیار درست، مرحله یکم یعنی مرحله یکم مبادله انرژتیکی یعنی کاتابولیسم، این تیاری یا اینکه هاضمه می باشد. D variant B اکسیژنی نادرست است، زیرا این نیز مرحله دوم می باشد. از همین سبب جواب D نیز نادرست. تست 96 مرحله سوم مبادله انرژتیکی یعنی کاتابولیسم. A variant نفسکشی ایروبی درست، یعنی مرحله سوم نفسکشی ایروبی که این مرحله اکسیژنی میگوید، یعنی که تجزیه اکسیژنی یا اینکه پره مینامند، برامون جواب درست. A variant B variant تیاری یا هاضمه نادرست است، زیرا که تیاری یعنی هاضمه این مرحله یکم می باشد. S variant B اکسیژنی نادرست است، زیرا این مرحله دوم می باشد. D variant گتروتروفی نادرست است، این طرز غذاگیری این در جواب نادرست است. تست 97 مرحله دوم مبادله انرژتیکی یعنی کاتابولیسم چی نام دارد؟ A variant تیاری نادرست، مرحله یکم. B variant B اکسیژنی درست است، جواب درست B variant B اکسیژنی. S variant نفسکشی ایروبی نادرست، این مرحله سوم. D variant گتروتروفی نادرست، این طرز غذاگیری است. تست 98 رقابت در بین نرینه های حیوانات در دور افزایش مثال کدام شکل انتخابی طبیعی است؟ اگر بین نرینه ها رقابت شود طبیعی حال که این به خاطر افزایش می شود. این البته از روی سوال معلوم که جواب این نمود انتخابی جنسی یعنی جواب درست D variant. تست 98 D variant انتخابی جنسی. تست 99 برهم خوردن چشم در حیوانات زیر خاک و غارها مثال کدام شکل انتخابی طبیعی می باشد؟ جواب این D variant یعنی انتخابی پیش برنده می باشد. تست 100 با شرافتی کدام شکل انتخابی طبیعی تا امروز ماهی پنجبال لتی میریه باقی مانده است؟ جواب درست D variant یعنی انتخابی استوار می باشد. تست 101 جنس گتروگامیتی مرد که در معین کردن جنس فرزند نقش حل کننده دارد چگونه اشاره می شود؟ A variant XO نادرست، چونکه این عادتا در زنبور عسل یا اینکه در ملخ‌ها مشاهده کردن ممکن است. B variant XS نادرست، این در یگان ارگانیسم دیده نمی شود. S variant XY درست، aynen همین جنس گتروگامیتی مرد یعنی گترو گوناگون XY برامون جواب درست.
XY. اگر در اینجا مرد نه زن از ما طلب میکرد جواب درست D وریانت میشد XX میشد. از سببی که از ما مرد چی فرمولش پرسیده شد برای همون جواب درست S وریانت XY. همینجا یک چیز دیگر دقت دادن در کار، اگر پرنده های جنسی چیز مردانه که زنانه شانه بگود XY در اینجا محکم میشه، خروس باشد در اینجا XX میشه. خب اکثر حشرات ها و شیرخوران جنسی مردانه شون XY، از آن پرنده ها برعکس. داوطلبان عزیز لایک و پادپیساسیا را فراموش نکنید. چقدر که لایک پادپیساسیا بسیار شود همون قدر تست جواب‌های تست‌های منبعد در یوتیوب در کانال سنتر ابوچینی عظیمیان جایگیر کرده می شود.